Yo, Young G! What's up? Thank you, kuya. Ingat po. Woo! Pakabit na kayo! Pakabit na kayo, guys. Infrared. Tawa. Guys, infrared oh. Mabilis yan. Mas mabilis pa yan sa ano. Bilis pa yan kay Flash. Yan, pakabit na kayo oh. Asan yung number nito? Yung contact. Ay, ito, yung contact number nasa baba. Ayan. Thank you, kuya. Wapo. Wala, boss. Sige, boss. Ingat po kayo. Dito, dito, dito.